Tum yala kai Tum yala kai Tum yala kai Tum kabe yala Tum kabe yala Tum kabe yala Nede manda min yalga Karin tum yalga kabe ton sungriya no halwusgo ti pusro wena mbarka wena msan ya bumfa nanda yinga ton levantara sinogo senkene yam wenge yam dam fansia civica LVD get bala kel gadba ton sinoga ya ti ton mi kamti yam kisa sidne ton et posi la barka runna ne wena msongre le pa mataba nyam son sangning sin ya vi mi digir sur son sra civica LVD son compte mam la yamba lami kamanti runna wa sana yilati yam sonri nogo CVK LVD ratum lawoto kitama ti CVK LVD zeka karambe bobo di la sotenga point tinna mpa mon sonne kakwada yemre mieti kakwada biluf san passe yam na mbanga zanga passe ton na son hane bamba mbanga tumda na kenersin ya toto la sagalas ni si bam san 41 kontondo senke ne tum ning bam san tumda wenge dal biluf san passe edna wan kep tuma zinge rate to usine na pora la man gili ngese la diolo ngati pa zinne ba tiam kelba ni wannan pusila barka la kosiya ti kelon pane tondo tene wenam songre bum fana yinere wena ningi barka et sons ka kenda tore bilfu o singa da wodo alwa le baganeda wena lokku de ba tum yala kai Tum yala kai Tum yala kai Tum kabe yala Tum kabe yala Tum kabe yala Nede manda min yalga Karin tum yalga kabe bilfu o singa da wodo alwa le baganeda ya bilfu o singa da wodo alwa le baganeda ton da wilga yam wakat biluf son lo retit pa mazuno gombe bobo di la sotenga point la wenam songa man tit pa nukten tum da yemer son tum ti se cassette kisro ti tonda no so hone bam ti yam yet bala kel gadba pam son re wa gar man kay ton na zuen ti pa mo blame mam son tuen wilga yam kwe bala bam yuria monsieur sawat ko abdoulaye senketa bam na to son passe ko tamati panedo ti mam ti dam ti son skanga pourra yam yet bala kel gadba na pa ma son re wana ningi barka et posila ne woto wende nekena yam kibare la fi vale zamane no la fi ton da pa ma kibati yam yuri am monsieur sawargo abdoulaye yasida nyambe bobo tinga poka man tum kasamse yasida ton zo nyane nifo yasida kel garba la get baratum banga yam passé ti yawle kel sens ko okay mam yuri la abdoulaye sawargo mam yakka koda am singa ko ba bilfu ala watare wo yam ne bu muninga la ne wenam barka asingra payi nanai mam da tumda société yimon ko de pinam sap olympique
tɩ wakat wa zĩnd tɩ b woog neba tɩ wẽnnaam me dirizma kooba pʋgẽ iga fati idna wati pama werin zin bilfo d'accord kinzi kanga ti evena gadon pass Ok. na ton be yam magasin ye mur pourra ton nan ko samti yam muli ton bumuning sombe yam do rapura ti sa wa ton zindi yam na yolo wuli ton yam tum na kinere asingri Ok. na hanyar santa zininga dal ya yam tum da sombe ro rapukawa Ok. lad non ti yam wuli ton ti get bala kelar bangam pass ok sinon tõnd tʋʋm da yaa bũmbu koobo bũmbuuda la tõnd kaooda tar mansi nam sẽn yɩlgdame n yɛlgdɛ n kalibdɛg tɩ tõnd ningd yondo yool bɛd pʋgẽ sẽn yaa 50 kilo namba la yool bãaneg pʋgẽ sẽn yaa 1 kilo 5 kilo 20 kilo sẽn na yɩla ka kood kɩtsame tõog n paam donc tõnd tʋʋmda rũndã wã yãmb sẽn ned magasin ning pʋgẽ tõnd sẽn be wã magasin wã rɩkda tõnd tusa nu donc tõnd tusa nu wã tõnd pa y burkina yen yɩl la tõnd koosd ye tõnd koosda ne tẽnsã wɩsgo afrik wĩndg sẽn lot n tẽnsã wɩsgo tõnd bɩ koosda ne mali tɩ koosda ne sénégal tɩ koosda ne guinée sierra leone liberia Nigeria donc tẽns wɩsgo la tõnd bũmbuudã kẽngda burkina yoor yĩnga ne wẽnnaam pãnga soma yam tum da ka ko babali yam sanko yam dik dala men lebon tum ne machine namba pam bumbur soma songor burkina faso la kenno ko se tem sataba ya woto dal sombe kawa fa et san wum soma ya bumbudo voilà yam ne bũmb ning sẽn be roogã pʋgẽ fãa ya bũmbuudo voilà ya mui ya kamana ya bɛnga ya sĩini ya kenda ya kazuya ya nanguri donc tõnd bũmb ning sẽn kood burkina ka kaoodbã sẽn kood bũmb ning n dɩtẽ fãa a buuda bɩ tõnd nengẽ yam managda maha ayolo yitun ko yitun ko de la demi kamanti sombe kawa zisa même tun yela woto yam yela manti roka yen yiwa a son tun dikata ton tusanu ratiti tentas le yam kenon ko sde jasida yam tun da soboti yam tun pam dar tin kilima soto bon ya tonde wẽnnaam teelgo ya tʋʋm sõngo beelame tɩ tʋʋm sõng tara yaoodo tʋʋm sõng tara yaooda fo se n tʋmd sõma nebã na n kɩsa kɩba t'a zagl tʋmda sõma a zagl tʋmda sõma wã na n kɩt nebã taaba wa donc tõnd paama tõnd pipi marché namba international ne n tũ ne ministre namb sabaabo zaman zẽng ministre namba pa tõnd ministre namba zaman zẽng ministre namba d rɩk exemple ne bioko Nigeria ministre de l'agriculture a wankate 2012 a wankate sẽn lebg baad président banque africaine de développement président tõnd pipi raag yɩa bãmba nengẽ tɩ b n deeg bũmbuudã tɩ tʋg n yɩ sõma wã b gʋlsa sɛb na n félicite tõndo président menga Nigeria président menga gʋlsa sebr na n félicite tõndo tɩ bõe bũmbuud ning tõnd sẽn kõba yɩa bũmbu sõngo donc yɩa woto tɩ tẽnsã taaba wʋm tõnd kɩbare n kɩtɛ tɩ b se ned ning sẽn wa n dat bũmbu sõngo fãa b yetame tɩ b wa burkina la b wa tõnd nengẽ tɩ b tõe n paama bũmbu sõngo donc ya woto la tʋʋmda seng yã bũmb ning sẽn kɩt tɩ yãmb bũmbuuda yaa sõma tɩ tẽn-taas rãmb data yãmb na wa paama weer n wilg tõnd yãmb sẽn tʋʋm to-to t'a sõmblmã kɩt tɩ neb yiis zãr sẽn wat n baoodẽ na d na n basa weer bilfo tɩ d gilg ro-kãsengã d sẽn be pʋgẽ wã tɩ yãmb wilg tõnd bũmbuuda sak-saka tɩ d yaool wa tɩ paam weer n zĩnd taaba d'accord barka sinon ana tãnda wa bũmbu kãngã ya mui sẽn tõe n ko yɩng mui bõnd name tɩ yɩng mui pɛd boond tɩ tãng mui ya mui buudu a pa baood bãoog ye a pa baood tɩ b zagsa koom ye saaga koomã sɛkname b sẽn kood n ka maana zĩig ninga b se n kaoy a ya sõma donc rat n yeelame tɩ wãna rat n yetɩ tõnd ba nambã
ne ton yab nan ba handa kode e wo zaksa poya kamana nkawdon bilbil fu obdon e nsedon obdon runda obsen zikanya beton ninga muy budu kanga ti abi ti muya handa ne kang ti e talga paton pa muyo ba net fa ton pa muy mohandi muy bukanga sababu donc voilà un peu muy bukanga handa tin yelga la nyawa yam ne wa nyawa ya Sénégal re mon join en commande donc e yom fa boîte men wa commande de muy bukanga nan ton song bu nem buida beni ton ko da la wisro hana yila Burkina remba pam la Tanzanie remba me pam donc e ya woto kama bukanga ayura ya wari e wari ya ligdi ayura hunan konwa lati yeti ya kama mburu e a wakata pawom kenye ham pisni la nu teka atoyen a lebra kamanditra donc hectare yembor pour me toyen pa ma hanta tonna yobe donc ren kite te ko yura te ligdi parce que c'est ton ko hectare yembre toyen pa m yolo pisi yobe en sateka ana se ka fo zakaribo ana limit song for me te ton ya kon cause donc mini ren kite te ko yura te ligdi nezo le wari donc kama namba tabon bébé wa nyawa ya kama mpelra yeme rendement wa a toin pa ma hanta tonno nu hectare donc au bon de tam masongo masongo donc yineme ya woto halte ne ba Burkina be namba rata soma tawra yam sengis bilifu au bon dem ti kayezi la ya ton de Burkina bumbu bawda bawa research am bawon pame a rahma ya raham pisope raham piga jen yaribo raham pipi ope teka nyine jen yaribo donc rati yelamati nyawe kama mbukanga ton ko hada la nore yibo yu senwa singre nebni sim patara briba laborate bumbu kama maso mo tola obuzoto men wa joindai senwa sabo nebni sin yiretare ko ya lamdo la ko buyoda taba mbere tara bam lebdin zo men warai lebye bude donc renkite ta kama mbukanga a passer que roté en tout cas ton mo moto da ne ko soma la akoba en tout cas tarara ne hantoin ti nembuida en tout cas pam gafara monsieur sawaro nambo haso kabum la diawlen ken tawre de wumda man ti gom ti runna wa de wumda OGM yelle na sadamba ha wane banga ti bumbu da lagma antekde nyam biligre kitam ti ton tarsa yelle ti datan soko ngise ringa OGM yelle kien yon pour mbi bala rasum pisi au petit sans yaribo de kamila ya bon kita ya woto bon OGM Burkina ka sen lebri ba sane OGM pat tom de Burkina nyam hanne buyo budnis fa hambe kawa o bonda namte OPV c'est dit OGM kapi donc ya tranga bahayam ti OGM pa ko de Burkina donc lamdo wala bo anken ton patum lamdo lamte namte remebe livre yeme donc renna neba bahtale ti rebam ngande ti OGM dil kapi bon kama mbukanga bonda nam ti bondofa on rati ti pidibawre pidibawra ya kama mbupale to bonti hybride la hectare yemborfa a tempa ma yond pisiowe ntonta yond kopaka hectare yembre bien sûr ta a ligda kama bude ligda a ne taba pa yembre la me a kuna me ne taba pa yembre donc nyaw soba a pelibe bana me ti a bonti pidibawre bondofa
e a miugu be ba me to bon ti kom saya donc rime ya Burkina bumbu ko bawadba ine recherche yise a docteur Sanu Jacob yis bumbu kanya ti Burkina be nambalata halwiso mais ti temsa taba me bawda halwiso donc ren kite ton tara en tout cas un sec nyabo to kama miugu to bonda espoir mais yam tembo wala tembe me donc hectare point a ton kenga hanta tonna nula zaka to ndebe tonna yobe la bumba yem la tar hampa ataba hampa tare if se mbude ase wa aton wa tayame ta vara kitni ya mas donc if ton kawal kamana ta vara kitni ya mas to fu loye rumse yinga renki to da yura ti espoir a songra non seulement nembuide to pamen di soma a leben songra rumse to pam vado e komwankate si palara komwankate donc renki ta yura ya espoir pusa barka sawati zinne tabar na bang bum kero pass tiens da yamba canal vim ko get ba la sevika kelagd ba tidbi ne monsieur Sawadogo Abdoulaye to wuligi tontum kasumsnisi bam sombe bobo dilo so tenga pour un tum noa tiens da mti hati taka yam zo nya bum muso etiket mbet sons rapora kelam pa ne do ti ne wenam songre na yinere Bilfu o singa da woto alo wale baganeda ya bilfu o singa da woto alo wale baganeda ti tum pa mo fno dibo yawa ya wenam nor sacré ti boy nanda men se wenam William ti atile ni sala ta atumne nusi karan arinra tulon yolon pa mo no dibo ton san wanda triba para ton tun so kanga William ti raten ki sa wenam nori nyap ko nga kitame ti civica LVD mode sena ilati ton ne buso pam venare senkenne nustuma wenge senkenne tuma yidvi ma ponga wenge woto kitama ti civica LVD kana orombe bobo dila so waton sonda Williamba la runna waton be ne onam ni songa yemri baba yemri obna vena gab men passé ba la brazo William obsen ne ningar na wapa bla wakat bilu san passé lamnan tienge la me ti bam nuktum ya kobo la kakoba bali wela manti moi non pari hedi na kyanga ti pa mabla me ti tum ning bam son tum vi ma pour moi beton fa kila la tir songri pa ine ton sens kanga pour ti wenam na ningi la barka mais ça sawro ne woto wende ne kena ton pa mame zinne yamna kelare e tum na kibare am da zo wiligamenti am ira wiliga yure wiligti am yakakwada mbe bobo dila so tenga point ringa senkene yam menga wiligre la tum na wiligre we ngam tarabum na pass bi ti yolen ket sans point oui mam taran ndatum pass bum ninga ya mam tum da wenge se ne mamenga minigra ya mam yelam yakakoda sambi yakakoda ti tonne me 15 point wankat ning sin pa wankat ya watilai netondo apa yina na la mais la rat et ton wan kien dans wadra ka yam ne wenam telo parce que mi comme ti ton je ya tenda donc yel ning sem pam tu vui ma pour va mi am ti palinga so ba wenam yi donc ren kite ti awankata ton yak yam yi ton non koyom et ti beni la ne pas ton woligma donc renkite effectivement tu amna si kenkobo a puis comment ya que mkemen datomba non dibo et la ne wenam panga la wenam songre la wenam venre
a winigam ta ton yira nora ri bawbo ton kitam ne bataba tufu mam mpam nori bo renkit effectivement c'est nangi runda ya nebe hon kateka millier number parce que pas Burkina yen et tenzem sini singil ton Burkina wa la han yid Burkina todra bamba fa geta tondo mpam de no ribo bumbura ko wenge tona ko samanti yam Williton yam tumda sensing yum ninga la singra men hitoto singa wana tiam wa nyakyama nan chakoba bon mamda tumda sap olympique sap olympique ne ba fa wa Burkina famia sap olympique ya soba ya pinam labo manda fabrique da et la 1994 nasa namba wa montoka pays africain namba donc Burkina Faso tebo top c'est dat sama FMI il faut to wo neba tum neba il faut to mwena nges bamba na mane toto ti neba re yi wisro ti bamba nan ki ligninga na to sekba donc ye woto ti sap olympique sina wo neba woren wo pipi ne ko bisi la zaka le mo wo ne ko bita la zaka le bi wo kanga point mwena manam ti tondu tun wo kanga point la ton honan tuwa ton tuwa mi kam ton jeune tum yom pila tabo ton tum yom pila tam na wo lora nena wankate ligda patara bioko atara pang yid runda mam yene tuspisiobe mam sina ton ken ko bane tuspisiobe yam ne bumuninga fa sen lebewa milliard namba a nyakare tuspisiobe la yam menga mieme ti sap olympique directeur général la aya tera a patar poto neneda asman bumuninga manda la ne tembo la ne sunoro lam tera menti tuspisiobe ninga pon komama aninga la barka komama te wenam sire barka sidnas taylor donc rien quitte tu runda effectivement et non seulement et mamda kemba de no la riba mohammed tar nep ne mamta nebon yawd qq ta ne pisiobe neb ni sem tour mam nugo point pam de no la ribo ya neb tuhul la zakka neb tuhul la ko bisno saison yenam to be ho 20 fanton dik neb ka ta neb ko bisi la pisno c'est tout par là donc raté elam tiban fo en wayi tumde ndarate mbaw no libo ti runda fo nzar neb hankateka ya ne wenam panga ya ne wenam songre la wenam songra handat songne ninga la fin be nyambu tegra ne yam teba ne wenam ne yam blarmentar e ngom ne wenam bu ninga la te wakat ninga ne baratam ti lekre itole wiakatame la wenam tara wankat donc devine mam histoire ça ne ya woto ton mi kameton son wambe usine na pourra la magasin la ma pourra tiam manaka bumburu usro en prit Burkina Faso nensa nasa la halba tenta se wata mboda bumbuda ka ton sandat mo sumbanga bumbur kan sa fa ya yam koba kit yam pam woto fa bi yam minti bo bumbuda zi tabon wa pasi nengo manake yolo ko nene bataba bon mandatu ngi gamti nafaso nafaso ya wa mam hin to si ti lora nafaso ya mam ya entreprise familiale ya zak entreprise ya mam parent passe de kema yemri zamed Kenya namba de zindika Sud-Afrique namba de bebe rata ye la meti ya nepo som bawde ndatum bang ngese est-ce que ko wat sit sera terre na me c'est une terre bon left time pam donc ren kite boite donc ren nawa ton en kenda ton de moto kada me ndat winigi
e jen namba te bo ke ko ton ken la me parne de karangi ton ken la me parne de arzeki ton ken am ti no na me la de bon ne wen de bon wen nam tu wen nam tel ton ti ton bumning ton yak no wa ta ton dilgado la ton yi cassette ne zaman ne bataba te be sen ken ton yi yeme ton zem zame donc ren kite ti ton motrade ne yila e jen namba ton winigba ton da patar ba fuye en ken ngole boto mam taram certificat la mam employé de docteur namba ya moy sababu ya ko ba sababu donc ren nawa isen kene sida ne ratum les bons huinam ta nyaare i ratum pour huinam ten yam halti to yire nyam men han ten tina yibumunga donc en tout cas ko ba ya beuro e dunia e reluka o pakem bana yilam to fu vuri ibrio ko furi ke benre wala furi en tout cas la fiawlo dictime vraten kenga karango bana yil fo na yilam tum il faut tum pam libendi lam yawlo ken karanga donc rati yilam ti ye ko pa bum hun to ngiligi donc ren kite ti ton yeti ko ba ya bewo dunia relika yam senze kanta zini Burkina Faso kawa ton yelamenti ton tengata odami yam tumda tiri kene ko ba wenge yam ko sola yam tarana kwasba te option nimbuida senke ne ko ba wenge ti wanyam san taxadu mumini nga ton pampidisku ko ba ya bewo vuyima no wala luka boy ko sola yam taneba bon et tondo zoin tumda tuma tab sanu winigidi tibse e tel kwa kodba obutoin sidia e tonda arze kanyare ronda bon 2018 ans gouvernement wa ne tracteur number la tracteur number sakadara ne venra ou bien to nya bank ti banka nyarfo ne condition number la nafasoka tondri ka tracteur number pila yobu ko ka korba ti atonna garantis debo obi yawba tondi yaw dame te mamba ko dan watte yaw tondo donc ngati elam ti esongor budu ti ton mi ti runda sen datti ka kombi ban ga jen namba ken koba pane kunri to on zone ne winto ne kunri nan ko be wala lopata nam la loronzo donc il faut to mécanise koba aussi yoti pam sinamba la pam songor budu sen lebne e foncier au sai c'est des zininga jena nan koan ta sob atom bank ti zinga e mama so wakat kanga bank to nyaga na me parce que ta zinga to garantie donc ya yela gouvernement on to télé sen na ila namba ton wa koba sane parce que koba ya waton hila koba ya arzeka c'est ko sini ara be baname of say ko kamana ara be baname of ko benga ara be baname fon ko bumining fa ara be baname donc ratieti ya songe ti neba si ton ken la bra ken kunya parce que c'est ken kunya winto ram pabe a lobre de kunya winduga pour la lobre pour se le barke sakal sayinga ton mi kamanti ton uma kibarti am giliga temas wuso halba ken na sa temsi ko ba masum nyinga yam sega duni woni mbeda so hone ba sanke ne yam tuum da wenge wilgi ton yam san entare banganing sanke ne zikanga bon yene ya wenam kunni am yele yam timampa ingénieur et pas docteur karanga fazem ce certificat la ka kodba dunia ka kodba sen mo tristaba nan to e bien bangada ba sen nan tristaba nan gom ko yelle o bonda mam metti mazinde idi gom da ne tab égal parce que ba ma karma la seba zugu mam karma la yinga o tere on zugu mam tare experience ning tere on zuga
bai gulsi seba yam se wa bili sukuma minge he la tere o zugu to ne ngul sebre poko ya woto la tere o zugu akenda wanto to donc ya woto la rene wa fa ya wam hiela ya winam kuni ronda mampama ampa kausia mampama prix panafricain des leaders dans l'agriculture prix dans nam minigam zala men waka nam minigam donc là il am ti bon ya prix ti kakord ba sembe Afrique ya pipi kakord hampam prix ning la woto donc prix namba bi ya nase chacun dans son domaine a pipi a koba sane ya ton la kisia c'est ya ne arzeka baobla économie wa sane ob kon la Burkina patronat tawr soba Apollinaire Compaoré les politiques sane ya neba yibla koya ya Mali président Koura Jankunda Traoré la kon yembre la kon la Guinée premier ministre Kouré yam sengis est-ce que yam tedam ka ko to en wajinde bamba soka pam kunu bamba soka c'est impane wena donc ya woto la wena tumda agni fa zininga fo menga ham patente to tayem donc ya rien konton suno ton tiɲɛda yam tɩ d ket n be ne yãmb vɩɩm yɩdgr sor-sõsgã pʋgẽ rũnnã wa y sẽn da wʋma d bee ne me Sawadgo Abdoulaye sẽn yaa kakoad n be bobo dɩ la so tẽngã pʋgẽ d paama bũmb wʋsg nebã tɩ d sũur yaa noog tɩ d pʋʋsd barka la mikame tɩ d wakata zoe n saame d na n wa kẽng n tʋg n paam b lame tɩ b kõ tõnd b koe baasdga tɩ wẽnnaam sãn data daara to d lebd n paama taaba ya bark pʋʋsgo wãnkat ninga fo me sentar gin ne frila o pamiti ftore lembebe ton ya MT ya tum son la CV ka hantumda ton ya MT sempa nyam sababo bumning ete hon winigida nembu nebu hon wa fa pana wumaye donc ren na wa ton de sem minimi yeti ede tamti bum fa tarane wankat wenam nyaka wankat konyam ti woye ton ten dame ti ton pipi yekra min to ko do miel pipi yekre aton ya no aton ye to la pipi yekre yibin so ka bay c'est donc ren nawa ton de ten dam ti ton pipi yekra anan ki tam ti ton menga ton tumne pat en partenariat ne CVK ça mi amti asarde yewoto nem buida ton bang bumbuning ton hontumde la bang bumbuning africain namba hongudi beodara nan ton dilre nembuida parce que nembuida nembuida rilre nan ya yelle la nebugis pataka da yelle la wenam content de bang bilifninga kitam ti ton sengan bitakasde beoro afrique nan dilra men wantoto pourtant ti bang da yele Afrique nan diler duni beo dunia donc kitam te wenam serda anyaka neba te ton tent ton benen kan point c'est nan tum la taxe ngis beo Afrique na yitoto donc bumba yemo na zindi Amérique bo invitement mam ken tumananto on congrès ngom ka kodro ku yelle la beoro Afrique nan dia wanto to tonto ngoma la Amérique kani yum kobra Afrique nan dia wanto to Afrique namba yawlon pataka hedene yelle Amérique la tonto onzin mam tonto onzin ngesa tonne sabre re ne ba yopoy to rapide mam zinde taxe mam yamti il faut te taxer c'est ne ba taban sagada taxon kontondo ton nan di beo wan toto mpamiye o taxi dame labna man wanti ton tum ça c'est la question merci bon so comme ni fana ya sokre yam panga yite ne tum da hinkenga ne panga ninga ne yamba yite may nam no go yite wona ouais bi wonam da kelma ne yamba ajuji ma asum yinga posi la bar kusro
CVK LVD get bala kelagdba wena maneneri yam dik da tonenge mo siela woto it kelgame it wuma me yam me yik makangis la sinyida bidlis wenam tawri ti wenam sambi tawri fanton odame ona likor wakata to azuzuma sumyinga Bilfu o singa da woto alo wale baganeda ya bilfu o singa da woto alo wale baganeda